ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ଲୁକ ତାହାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୁକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲା, ବାପା କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହାର 32 ପଦରେ, ତୋର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା ବଞ୍ଚିଲା। ତା ମାନେ ସେ ପୁଅ ମରି ଯାଇଥିଲା। That was not physical death, spiritual death. ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ମରି ଯାଇଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ତାର ଜୀବନ ଥିଲା ଲେଖା ଅଛି 30 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡାଇ ଦେଇଅଛି, ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇକି ଉଡାଇ ଦେଇଛି। କାହା ସହିତ? ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ। ହେଲେ ଆପଣ କହୁଥିବେ ଆମେ ତ ସେମିତି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ସେମିତି ନାହିଁ? ତୁମେ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଯୋଉ ହାରି ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଦୂତମାନେ। ଲୁଚି ଲୁଚି କରି ଡବଲ ପାସୱାର୍ଡ ରଖିକରି ଲୁଚି ଲୁଚି କରି କମର ଭିତରେ ଚାଦର ଭିତରେ ଲୁଚି କରି ଯାହା ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଷାକ ନ ପିନ୍ଧିକି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁନିଆକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେମାନେ? ବଡ ବଡ ମୋବାଇଲ ଲୁଚିକି ରଖିଛି। ସେମାନେ କି ଦୁନିଆକୁ ବିଗାଡ଼ିବା ବେଶ୍ୟା ମାନେ ନୁହନ୍ତି। କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଗୀତ ଚାଲିଥିବ ଜୋରଦାର, ୱାର୍ସିପ ଟିମରେ ବି ଥିବେ, ଏପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ଥିବେ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଥିବେ, ସିଆଡେ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଉଡେଇ ଦଉଥିବେ। କଣ ଉଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି? ନିଜର ହୋଲିନେସ, ନିଜର ରିଭାଇଭାଲ, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ବ୍ଲେସିଂ। ଆଜ୍ଞା, ସାମସନର ଶକ୍ତି କେମିତି ଉଡିଗଲା ଏ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କ ଚକ୍କରରେ। କଣ ଭାବୁଛ? ଏପଟେ ସେପଟେ ଏକି ଥାଳି କେ ତଟେ ବଟେ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ମୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛି। କେତେ ଜଣ ଆଜି କହିପାରିବ ମୋର ମୋବାଇଲ ପବିତ୍ର ଅଟେ? କେତେ ଜଣ କହିପାରିବ ମୁଁ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହିଁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁନାହିଁ? ଆଜି ଗୀତ ଗାଇଦେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ରିଭାଇଭାଲ ବୋଲି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ୟୁଥ ଟିମରେ ଅଛି ତ ରିଭାଇଭାଲ ବୋଲି। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରିନାହାନ୍ତି ମୃତ କାଠ। ଆଜିକାଲିର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ମୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲୋକମାନେ କାଠର ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା, କେଉଁମାନେ ମୃତ? ଏଇ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। 15:13। ଆଜି ଅନେକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଦୂରରେ, ବାଇବଲରୁ ଦୂରରେ। ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି କେତେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ ବାଇବଲ ନ ଧରିକି। ହଁ, ବାଇବଲରୁ ଦୂରରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ବାଇବଲ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଲେଖା ଅଛି ବାଇବଲକୁ ସିଜ୍ କରାଯିବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଆଉ କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଫେସବୁକରେ ଶୁଣୁଛୁ। ଶୁଣ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେବ ଜଲ୍ଦି। ବାଇବଲ କହେ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରିଭାଇଭାଲ ବହୁତ ଆସିଛି, ପ୍ରଥମେ ଶୟତାନ ସେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଦଳେଇଛି। ଦାନିଏଲ 7:24-25 ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆମ ଭାରତର ବି ସମ୍ବିଧାନ ବଦଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏବେ ସିନା ଆମକୁ ଆର୍ଟିକଲ 26 ର ଫ୍ରିଡମ ଅଛି,
जदि काली की संविधान बदली गला आर्टिकल 26 हटै दिया गला कन्वेंशन ही पारिबो नाही एबे बाइबल धरी बुलिबा पाई सुजोग थाई कि जदि हमको कष्ट लागुची बाइबल बोले थाई कि पढु ना यूट्यूब सोशल मीडिया रे जो माने बेसी भाबुचंती एटा हमरो बहुत बाइबल वाक्य शिखिबार स्रोत किछि दिन रहिबो बेसी दिन रहिबो नाही काहे प्रभु भी बहुत थकी गलेनी प्रभु भी बहुत निराश हो गलेनी निराश माने बहुत थकी गलेनी भांगी गलेनी हम मान को देखि देखि प्रभु को काम बंद हेबो नाही लॉकडाउन हला कोन काम बंद हला सभा सीना बंद हेबो ब्रॉडकास्टिंग बिल पास जदी हे गले यूट्यूब रे सब मैसेज बंद हे जबो बंद हे जावे काम बंद हेबो नाही भूताणु आसिला लोक मान को भूत की डरेबा पाई किंतु से भीतर प्रभुଙ୍କର काम बेसी घरे घरे लोक मानकर पॉकेट रे जाई कि आमे बसी गलु घरे घरे रंधा सागरे मध्ये आमे अछु तरकारी हमको देई नांती टांगे टांगे खाइले किंतु आमे थिल्ली उसेठी जने कहला पालक बाबू मने रंधा घरे आपनकर वाक्य लगे दे कि सब रांदे केबे देछु तरकारी आमी से बसी थाउ बाकी कहूँ हमको पचार न करबे जने मत कहले आपण ओडिसा सारा बुलुछंती 3-4 मास रे आपनकर प्रोग्राम बुक थाउची आपण बोते मास को 3-4 लाख पाउथिबे 3-4 लाख मोर अकाउंट देखबो 3-4 लाख मु कहिबा भाई चाहे हम ओडिसा से स्तर को आसी नाही हां जदी एटा केरल रे आमे हेई थांतु जदी तमिलनाडु रे हेई थांतु यदि पंजाब रे ही थांतु 3-4 लाख नहीं 10 लाख ही थांता मास को दरकार नहीं लक्ष्य लक्ष्य दरकार अछि प्रभुंकर सेवा कार्यर लक्ष्य हालेलुया जने मते कहला आगे आपण अकाउंट तो भर्ती हो जाउछबो हां भर्ती होउची फोन पे करूची तो पानी बोतल किनले 20 टका सेटा भी भर्ती होउची रेकॉर्ड रे नहीं आगे एते लोक आपन को भूल पाती हो जे देबा लोक नांती पर बाबू ए सुखला प्यार केंता प्यार गो सुखला प्यार किछि नाइ देओ आमे धन पाइला तो नाइ मु कहिबा पई चाहे से सब केबे हमर लक्ष्य ही नाइ हां कि ओडिसा दिने बदलिबो ओडिसा दिने बदलिबो आम उत्तर जो पीढ़ी आसीबे से माने भयंकर रिवाइवल को देखिबे हालेलुया हमर पूर्वी जो पीढ़ी थिले खाइबा को पाइ नथिले आमे कुटकुटा खाउछु क्विंटल लेका ओजन हिचु किंतु निजर घर नै द्वार नै सुना नै बाना नै ए सुना बाना बोले गोटे कथा भूलै गला बोधे किंतु या पर गोटे पीढ़ी आसीबे से माने प्रभुଙ୍କର गौरव को देखिबा को जाउछन्ते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केही सब दिन राजत्व करिवे नाही प्रभु समय समय तांको लोक मान को आनी की काम करे की तांकर पाठ खेली की जारे बाबू तोर लेखा सरला नो वन इज परमानेंट केही परमानेंट नथि समस्त निज निज काम करी की भाउडीबे एनु जे समय हमें पाइछु तार सद्व्यवहार करा जाओ हालेलुया दूर देश को चली गला बाइबल दूर को रहंतु नाही मृत होई जबे पर्सनल प्रेयर दूर को रहंतु नाही मृत होई जबे प्रभु को सानिध्य दूर को रहंतु नाही मृत होई जबे ए दूर को चली गला घरे थांता मृत ही न थांता ये बर्बाद ही न थांता आज दूर रे थिबा पिला माने पेरो चतुर्थ मृतावस्था जे भोग विलास रे आसक्त से जीवित थिले हैं मृत पंचम मृतावस्था पाप एनी काइंड ऑफ सिन प्रथम तिमोथी तार 6 अध्याय ताहार लेखा अछि
ପାଞ୍ଚ ପଦରେ ସମ୍ଭବତଃ ନାଇଁ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 6 ପଦରେ ଯେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେ ମୃତ। ଏଫେସିୟ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ କେହି ପାପ କରନ୍ତି ସେ ପାପରେ ମୃତ। ଏଫେସିୟ 2:2 any kind of sin ଆମେ ଯେ କେହି ପାପରେ ଅଛୁ ମୃତ ଅଟୁ। ସାର୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ପ୍ରକାଶିତ 3:2-3। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ କେବେ ହେଲେ କାଠ ପରି ଛଣ ପରି ନ ହେଉ, ମୃତ ନ ହେଉ, ମୃତ ନ ହେଉ। ଯାହାର ଜୀବନ ଅନାଜ୍ଞା ବହତାରେ ଚାଲିଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ସେମାନେ ମୃତ। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାପ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୃତ। ସେ ମୃତ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର।